is about baby Jesus. Kisa man na kay Jesus? Ha? Kay baby Jesus. Ano ka ila? Hello, wala na nitaw si Kuya. Okay, our story is about baby Jesus. Okay. Mary rode on small donkey's back. Okay, kinsa nagsakay sa donkey? Si Mary nagsakay sa donkey. Well, si Joseph, nag-walk lang siya gilid sa donkey. Yes, Mary and Joseph were very, very tired. Kapoy na kayo sila. Si baktas padulong ato sa Bethlehem. And the small donkey was tired too. Kapoy na mood ati. No? Then they had come a long way. Layo kayo ilang gilakaw. From the top of the hill, oh happy sight, they saw the light of Bethlehem. Paasa sila? Ato sa Bethlehem. Then, Joseph walked faster. Daling-daling tayo, naglakaw si Joseph. Iyagi, bira ang donkey, din nagsakay si Mary. Pag-abot nila sa Bethlehem, nangita na dayon sila og room o kwarto nga ilahang pahulayan. But the innkeeper said, "We have no room. We have no space. Wala na'y kwarto. Wala'y bakante nga pwede mahigaan." Dili mo ni Joseph, "Is there no room where we can sleep?" Wala na ba, Jude, man pwede mo kanang kwarto or mahigaan naman nga karong gabi kay si Mary kay pregnant man. Burod man si Mary ato nga time. Then the innkeeper said, "You can stay only in the stable ato sa balay sa mga animals. Pwede mo dito matulog." Then ato dayon sila Joseph, Mary, ang small donkey. Then Joseph opened the door. Di nakita nila dito ang mga animals. No, na ay cow, na ay goat, ay na ay sheep. Then di prepare na. Nag-prepare na sila ni Joseph sa ilang higdaanan. Then they were fast asleep. But during that night, pagkatulog nila Mary, Joseph, agoy kayo ni sakit man ang tiyan ni Mary. Uy, manganak na si Mary, ni sakit na yung tiyan. Then Jesus was born. Na si baby Jesus. Dali-dali kayo ukuha sa manger si Joseph. Iyang kilimpyuhan. Then ilang gibahigda dito si baby Jesus. O sa gigdaan ni baby Jesus? Ha? Kuya? Kuya Ray? Asa gigdaan? Manger bed. Yes, naghigda si baby Jesus sa manger. Gusto mo ng manger? Kanang basungan or sabsaban ka lang butanganan sa pagkaon sa animals. Maunay gigdaan ni baby Jesus. Then that night, naay mga magbalantay sa karnero. Ato sa gawas sa Bethlehem, nagbantay sila sa ilang karnero. Then, suddenly a bright light appeared. Ihayag, silawan sila ate. Nahadlok ang mga shepherd. Oh, nakakita sila. Oh, sino kita nila? Angel. Yes. Nag-fly ang angel. Di nagkanta. Di sing. Glory to God in the highest and on earth. Peace, goodwill toward men. Then the angel said, "Don't be afraid. Ayaw mo kahadlok. Kay naa ko'y good news." Uy, yung sa kay good news sa angel. Yung sa angels. Jesus, your Savior is born. Naan na si Jesus, ang inyong manluluwas. Naghigda dito sa manger. You will find Him lying in a manger bed. Then ang angels, ni-fly na sila ato sa heaven. Nagkanta din ni ato na balik sa heaven.
Din ang shepherds, dali-dali din sila dagang ato sa isibo. Ug nakita nila si baby Jesus naghida sa manger. Then in a faraway country, nakakita sa angel star. It's the three wise men. Pila ka buo ka wise men? Three wise men saw the angel star. Munday nila. It is the star of the baby king. Let us go and prepare a gift for baby Jesus. Okay. Then, nag-prepare dahil sila ang regalo. Let us go worship the baby king. Ato dahil sila, nagsakay lang sila sa sakyan. Yes, see. Ride on a camel, then they follow the stars. Ano man, nagdala sila map or ano man, nag-follow? So, nag-guide. Yes, ang stars. Did the stars stop in the town of Bethlehem? Did ato na sila. Namita sila dito kay Jesus. Then, nanuktok na sila sa door. Then, Joseph opened the door and they saw baby Jesus. Gigunita ni Mary. Then, they bow down and worship. Ang gihatag tayo nila ilang tulong ka regalo. No? Na ay bag of gold. Na ay jar of frankincense. Na apoy bags of myrrh. Then, they bow down and worship baby Jesus. Then the three wise men, nilakaw na, ningato na ba sila sa ilang? O ambot, asa na to nalakaw sila no? Asa na ito mga three wise men? Oy, nilakaw na. Pag nila kita ka baby Jesus. Then one night, sampang natulog si Joseph, o si Mary, o si baby Jesus, an angel warned Joseph. Nagsulti nga Joseph. Take Mary and baby Jesus into Egypt. Dala si Mary o si baby Jesus ato sa Egypt. Kay ang king nasuko kay baby Jesus. No, the king was angry because the people were saying that someday baby Jesus would be a king. Suko dahil kayo si king, ang hari. Then dali-dali nagbangon si Joseph. Gikarga dayon ni Mary si baby Jesus, nagsakay sa donkey. Then iadto sila sa asa sila? Asa sila? Yes, very good, sa Egypt. Then big boy na si baby Jesus ato sa Egypt. Nagdako si baby Jesus, no? Big boy na. Then an angel again appeared to Joseph. Ingon sa angel, you can now return. The king is dead. Then you are safe now to return. Pwede na mo mubalik, Joseph. Ang king, ang si King Herod, patay na, dead na. Then, but Mary, Joseph, and baby Jesus did not go to Bethlehem. Instead, they went to Nazareth. Yes, very good, Sebastian. They went to Nazareth. The Mary Joseph old home, patunga-tunga place in Mary and Joseph. Then they are happy. Naglakaw na si baby Jesus. Then nagsakay si Mary sa donkey. Padulong ato sa Nazareth. Okay, let's memorize the verse. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. John chapter 3, verse 16. Okay, you can now go back to your mama and papa.